জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক ১ সঞ্জয় উবাচ তাম তথা কৃপয়াবিষ্টম অশ্রুপূর্ণকুলেক্ষণম বিষিদন্তমিদং বাক্যম উবাচ মধুসূদন। অর্থাৎ সঞ্জয় বললেন, অর্জুনকে এভাবে অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখে কৃপায় আবিষ্ট হয়ে मधुसूदन বা श्रीकृष्ण এই কথাগুলি বললেন। हिंदी में संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्यक्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले सुख युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा।